बोले महा मुस्कुल गोला हाँ कह मुरली धरन सखा ताहले माई हरे को धरा बजरा मांग अरे फुटी फाटी करी कहबो कथाटा तमर बहु फुटी गिर कहले फाटी गिर कहबो हे मुनगा खड़ा मेसी थिला गो मां तो सखा अरे फुटी फाटी करी कहबो कथाटा আর ভাবে চিন্তি করি কব কথাটা রসলতা লতা গো মনে রখুতা আর গজ গমনি গমর ভানুসুতা আর গজ গমনি গমর ভানুসুতা রসলতা লতা গো মনে রখুতা রসলতা লতা গো মনে রখুতা आज गाड़ी बड़ा एक्सीडेंट हो जे है ने दारू दारू गंदी जोजे है जे सखा काना है जे केनता कथरे बजरा मांग आगो नारी मध्य थिला गो और सती नारी टे जाली थिला गो मार लागी दीपटे सखा नारी मध्य रे गोटे नारी थिला सती नारी रे आओ थरे जाली थिला गो से महासती 14 बरस जलु थानीती से केंद्र केड़े बड़ सती स्त्री जे गुटे दीपटे जाली देथिला ये 14 वर्ष जाय से दीप जलुथला तार बुआ तार दीप और तार सलता के गुटे दिन जाली थिला गुटे दीप जे 14 बछर तो जली थिला बस सेने हमें जालु छु दीप गुटे या घी दउथले या जलु छि सेने थरे जाली थिला 14 वर्ष जाय रही थिला हारमोनियम सलता ही दिबा कनी तो सखा नारी मध्य थिला गो सती नारी टे जाली थिला कार लगी दीपटे थरे जाली थिला गो महासती 14 बरस गजलु थानीती अरे हेते दले सुखी जाय शिष्यता अरे हेते दले सुखी जाय शिष्यता रसलता लता गमने रखुता गजगमनी गमर भानुसुता गजगमनी गमर भानुसुता रसलता लता गमने रखुता बड़ा उत्पत्ति पिला हाँ मानो नहीं बिया लोग बाग जे सखा से केरे बड़ सती स्त्री जे कोटी दीप जली थे 14 वर्ष जलुथला हेले से सती गुण काना फेंजे आन जाओ काना काना आगो 14 वर्ष गो नै रजापति नुहि अनुसया की द्रौपदी कुंती 14 वर्ष रजावती नहीं हई 14 वर्ष अर्णनी करी 14 वर्ष स्नान नहीं करी अनुसया नुहे द्रौपदी नुहे कुंती भी नुहे तीनटा सती गला नुहे सुलोचना गो नुहे गो माता नुहे सावित्री की नुहे सीता अच्छा अच्छा ई सातटा सती के छाड़ी को अवश्य सती नारी किए जे और मते कहउथिले जे ई काम दरे की कंस चंद्रसेना के छाड़ी की तोर मामू किए जे कहो ई भी मुई कहउ छ तुमको जे ई सातटा सती के छाड़ी की तमे कहबा जे से सती नारी के काठ लगे से दीप जली थिला तेरो तो तुम मुंसो पिला है पर नारी जात मन पर एंतर कथा पत्रा सुन तुम नारी जाति पर हमर मनुष्य पिला न आगे रहला और मनुष्य पिला कान ले गुरु हेला हो नहीं कोहे बोलू छे नाक फटाई दे नहीं जानबा जे सखा कहे जाए छो 14 बरस गो नहीं रजापति नुहे अनुसया द्रौपदी कुंती
সীতা আর উগরে বলে কহ কি গো সেটা উগরে বলে কহ কি গো সেটা রসলতা লতা গো মনে রখুতাম রসলতা লতা গো মনে রখুতাম घर के बासन पाइछु जे हाँ उभे मो पीछे किसी ने हाथ धरे तुम सकाल धर दो सकाल पहला न हो बियाह कर देनी हमर बुढ़ी ठने जे सखा मन माई हर के कह ई सत्ता सती के छाड़ी करी कहबे अनुसया नु है द्रौपदी नु है कुंती भी नु है अनुसया नु है द्रौपदी नु है कुंती नु है सखा नहीं सुलोचना नु है गोमाता नु है सावित्री नु है सीता भी नु है से सती के आर काथ लगे से दीप जाली थिला से दीपन ना काना एको दा मैं विश्वास करमी से सती मुई नमस्कार माँ सती यार आसो सतीर पाखानी ठा उठ जे तमे से सती ई काथ लगे गुटे दीप जाली थिले 14 वर्ष जा जली थिला उधलिया पलाबार लागी वाह गो सती हाय ई सती नारी माने हंता काम करसन हां एक प्रतिव्रता नारी के सती स्त्री बोली कहै आसी तो गुटे नंबर पति हेता कोनो चाहसी मुई केनटा उज्जैन दिन पलाली हेता संगे न अछि कम छगला हाय पाछी के परिछु करे हां जे सुरत हे पलालाटा सती स्त्री नै अग्नि के साक्षी रखे करी जन विवाह है सन आगो हमें गैस रे बियाह है छिनु क्या थी गैस लगाई करी गैस लगाई करी हां जार मा तोर गैस केड़े सिलेंडर लगथिलु रे गैस चुली बियाह जे परे हां काठो नै पाइनु कि के मा तू सती नु है गो तू छती हमें अमेरिका पलानु कि नै दुई जन गो तू तो छती खेती लागि गैस सुविधा आगो तमर सतीर कथा छाड़ो तमर बहू के कह जे ई कथा कहबे जाने छन बोले कह आ नै जाने बोले पिला के कोले कोले धरी आसु जे खोइ पे करी बटे देमा बोलो ए बो मते नी बोलु छलो नहीं बोलो चल विश्वास नै तुम सती नी हे बोलु छ सत्य हाय देखो भाई तुम देखो तुम कुकरा तुम संभालो तोर पूछो जे ननी लो मुझे के देखो जरो खिया खुल्ला न ए ननी बाबू घर का बोली पचरे जन जाने छ का बोलिलो सती परे महासती नारी टे जाली थिला कहर लागी दीपटी गुटे दीप जाली थिला जे 14 वर्ष जाको हंता ताबने से दीप जलो था से तिर भीतर के नहीं थिबे जाने छ अनुसया नहीं थिबे द्रौपदी नहीं थिबे कुंती नहीं थिबे सुलोचना नहीं थिबे सावित्री नहीं थिबे गोमाता नहीं थिबे एवं सीता नहीं थिबे एंता करी सती मानक मध्यर के नहीं थिबे हेले से सती नारीटा के जे के 14 वर्ष दीप जाली सेटा से दीपन ना कहना फिर से दीपन ना खाना बोली आर काथ लगी जाली थिले और का थिर लागी जाली थी बाबू नहीं सिर्फ बाबर के ट्रेन चका के टामरी आधर पंप होछे के केते हाड़ पंप होछे देखो अच्छे अच्छे ए तुम्हारे पंप जेतल के लेप्पा निकाल हतिल के गाड़ी हल के लड़े बड़ा रे भायन छके हत का जानबो की होची हेला नोनी लो गुटे कथा लबनी कण जानि छ अदाता वंश दर्शनम कर्म दर्शनम दरिद्रता त्रिगुणता पितृ दर्शनम मूर्ख दर्शनम मातृता हां जेन वंशर जेन लक्षण सेटा केबे भी नहीं हटि जा ताकर पुआगला चोरी माने भी हेंता चो हां नोनी लो बाबू घर हते बेला आसले जे का बोली गोपापुर कृष्णचंद्र भगवान आसी और तमर कबात खुली दियो बोली कहली ई माने तो मूल दिन पिना चुरे खाई जानी छन छाबेलु बसरा है छन ताकर बुआ मानु सिकी छन अरे पिला केन जानबे बोले हमार बुद्धि नी नो नाही नको पिला सखा बोले ई मंगर घर के में असम्मान आइ छ बोले तमर घर के में केना हम के तमर घर के नंगला आई आछुंगे हेउल हंता को तनी कहबो सो सम्मान रे कथा बार्ता करो तुमको हमें किछि नी कहबा वंश दर्शनम दरिद्रता बोले मोर वंशर लक्षण छै मैं सब बोले मोर एंता बोलु तु हम हां हेती लागेंदा बोलु छोरा अरे पिलार क्वालिटी होचे घर के जीवार क्वालिटी तो होछे और केंता गिर परर दही भाई फिरे खाउ हमर भावो भाव रसिया रे मुई भाव रसिया रे मुई भाव रसिया क्या बात
ନେଇକିନି ସଖୀ ସଖା ସଖା ତମେ ବି ବାରି ହେଲ ନ ହେନ୍ତା ନାଇଁ ସିଏ ନୁଣିଲ ହେନ୍ତା ପିଲାକେ କହିଦେମା ତାକର ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକରି ଶୁଣୁଥିବେ କହି ଦଉଛେ আরে রাধিকা বইলে কে বাবু গ্রাহী জ্ঞান হীন মূর্খ জানিব কাহি আরে রাধিকা বইলে কে বাবু গ্রাহী জ্ঞান হীন মূর্খ জানিব কাহি আগ ত্রেতা যুগে রাম লক্ষ্মণ সীতা আর বনবাস দিবে সত্য কথা যে আর শুনি লক্ষ্মণଙ୍କ পত্নী আর জ্ঞানী অর্ঘ থালি বাবুকে বিজয় দীপ জালি আর জ্ঞানী অর্ঘ থালি বাবু গো বিজয় দীপ জালি মোহন গো আর বোলানো আসে মিলন্তি বাবু গো কহ কহ তুমি যেতেবেলে পিতা সত্য পালি করে তৃতীয় যুগরে বনবাস যাওতর এটা হচ্ছে সে সময়ের কথা হ্যাঁ হ্যাঁ তারপরে কেনতা হয়েছে জানিছ কহ কহ আগো সে সমୟରେ রাম সীতা লক্ষ্মণ কিছু দূর করিଥିଲେ গমন আগো সে সমୟରେ রাম সীতা লক্ষ্মণ কিছু দূর করিଥିଲେ গমন ন দেখি পতিଙ୍କୁ ସେ মহাসতী এরুন্ডি বন্ধরে প্রতীক্ষা করন্তি যে আর সতী নারী যেবে মুই আর প্রজ্বলন দীপ বাবুগো নির্বাপন হইব আর প্রজ্বলন দীপ গো বাবু নির্বাপন হইব মোহন গো সতী বাক্যন ঠালু হই ননিল সে সতী নারী যেতেবেলে তার মনে সুর পাইলা মোর পতি বনবাস যাওছন বলি যেতেবেলে বনবাস যাওছন বলি করে তার মনে সুর পাইলা বন্দাপনা করবার লাগি তারপরে ঘর ভিতরকে যেতেবেলে কে দীপ নিয়ে যাইছি সে সতী নারী ঘর ভিতর আসি করে সে রুন্ডি বন্ধরে ডুবে দেখলা বেলকি রুন্ডি বন্ধ বইলে দুয়ার বন্ধ কে রুন্ডি বন্ধ বলে কো আসি তাকর ঘরের বারসুনা কে বারসুনা কি যেতেবেলে সে বারসুনার ডুবে দেখলা বেলকে রাম লক্ষ্মণ সীতাও নাই থানো কিছু দূর পলে যাইଥିଲେ থাকি যাইছিলে না হ্যাঁ যেতেবেলে পলে যাইଥିଲେ ন নাই তো দেখা পাইলা যেতেবেলে দেখা নাই পাইলা সে সময় শুনে তোমরা সত্য কলা যে সত্য যদি মই সতী নারী হেতিমি বলে পতি ভক্তি হেতিমি বলে পতিব্রতা নারী হেতিমি বলে 14 বর্ষ তাই দীপতা মানে জ্বলু থাও বলি করে শুনে তোমরা সত্য করিছি যেতেবেলে সত্য করিছি তারপরে কেন হয়েছে জানিছ আর 14 বর্ষ দীপ প্রজ্বলন হই 14 বর্ষ সতীর জন হই আর ধন্য ধন্য মহাসতী উর্মিলা আর সতী পরে মহাসতী হইলা যে আর সতী পুণ্য বলে জানো আর বদিলে লক্ষ্মণ বাবুকে মেঘনা দক্ষিণ আর বদিলে লক্ষ্মণ বাবুকে মেঘনা দক্ষিণ দীনবন্ধু এ তো মহাসতী উপজ্ঞান ননিল তেণু করিল বনি সে সতী নারী যেন্তা বি সতী হইতাও 14 বর্ষ রজবতী নাই হেই 14 বর্ষ অন্ন নাই খাই 14 বর্ষ স্নান বি নাই করি সতীত্ব বଳରେ কেবଳ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମେଘନାଦଙ୍କୁ ମାରି ପାରିଥିଲେ বলে লক্ষ্মণଙ୍କ স্ত্রী উর্মিলা ହଁ ବାବୁ আমার সখার না হচ্ছে ঘন তোমার নাম মারতুর হেন্তা রেছি বাবু গো তেণু করি কেন্তা হয়েছে তারপরে জানিছ ননিল আর 14 বর্ষ পূর্ণ ফেরিলে পতি সে
দীপ নেই বন্ধাইলে সতী অযোধ্যা করে প্রতি ঘরে ঘরে আর দীপ জ্বালিলে রুন্ডি বন্ধরে যে আর দীপাবলি নামে খ্যাত ଯେନ୍ ଦୀପଟା ସତ୍ୟ କରିଥିଲି ହଁ ବାସନେ ଥୋଇ ଦେଇଥିଲି ବୋଲେ ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣ 14 ବର୍ଷ ପରିଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଫିରିଲି ହଁ ସେ ଦୀପକେ ବନ୍ଦାପନା କଲି ବନ୍ଦାପନା କରିଛନ୍ ତାପରେ ଓ ତାର ମାନେ ଅଯୋଧ୍ୟା ପରେ ସବୁଆଡେ ঘরে ঘরে পুরে পুরে দীপকে জ্বালিଥିଲେ হেতি লাগি দীপাবলি পালন ও করছ হাতি লাগে বলি করে দীপাবলি এই কলি যুগরে পালন করা যায় ডেলি ঠটফট করা ফুট ফাট ফুস ফাস ঢুস ঢাস ফাট উঠেছে হেতি লাগি আর 14 বর্ষ পূর্ণ ফেরিলে পতি সে দীপ নেই বন্ধাইলে সতী অযোধ্যা পুরে প্রতি ঘরে ঘরে আর দীপ জ্বালিলে রুন্ডি বন্ধরে যে আর দীপাবলি নামে খ্যাত এইটা রামায়ণ তত্ত্ব বাবু গো বুঝাই পণ্ডিত এইটা রামায়ণ তত্ত্ব বাবু গো বুঝাই পণ্ডিত দীনবন্ধু কৃপা সিন্ধু জগবন্ধু মোর গেলা উগ্রেসন জড়ি হস্ত ନାଗିନକେ ନା କୋଟାଇ ଦେବି ননিলো হেলা বলি বলো যে পিলাই কব ফেরি যাবে না সতে কে বাবু গো হ্যাঁ। হেলা কিনে গো বা ହେବାରଟା ତ ହେଲା ହଁ। ଲୋକ ଠକେଇ କରି ଠିକ ଘରକେ ଆଇଛୁ হে କଲେ ঠকাই করে আসিছ কলে কলে মোর মৌসা পো তোমার ভঞ্জা বলো পাপ লাগবা বলো ছুয়া লোককে বুটালে বলো এ বাবু তোমাকে পরে পাপ লাগবালো কানা কে পাপ লাগবা মৌসা পুয়া পাপ লাগবা পরে ভঞ্জা পাপ লাগবা তোতে মৌসা পোর পাপ লাগবা ইয়ারে আসো তোমাকে কোথায় কইন কত টুণে শিখুছ সকাল হেলে সকাল পাইলা নগে বন্দাড়ে ଯିବା টুণে ননিলো ইয়াদে পিলাকে আমি গুটে কথারে পত্রেমা সেমানে তো পুরুষ পিলা হে করে নারী জাতি মানকু কথারে পত্রেছ নাই পত্রাবার কথা আমি সিনা বহু লোক দুই নন্দ ভাউজ ঘরে অছু নাই ন বলি করে তুমকু কথারে পচরন পচরে দেইছু তুমি বি আমকু কেনতারি ସେ ତମର ସାସ ନି ପୁରୁଛେ କା ମନୁଷ ପିଲାନି ନ ଯେ ଠିକ ଅଛେ ଯହ ତମେ ଯହ ସାସ ପୁରବା ମୁଇଁ ଯିମି